Put na sa mga ka-everyone, yung din yung nasop, din yung sok pontad, nog. Sitio Lanote, lakad no ko longas, og batukan sok tolikudang kubo, lakad no ko. Longas og dagat, bumitom-itom na, og cloud tapo, migdupi, common si Solom. So, gondo kung mga ka-everyone, molegu, magbogoy, dyan yun, og kotawan, nung miyala po sog research yun, polihal sog masa gustalan subanon. Or bilasog English, period of Subanon history. But before that, mga ka-everyone, mga nyo nagagampun dyan niyo, bila ang konsuno magmaliu, correct nyo akon. Okay, so, ustalan ko dyan niyo, og masa gustalan og Subanon. So, koyon mga ka-everyone, tolipunan ko og first period. Og bolong kiamat. Og bolong kiamat, this period is known as the Great Deluge. God punishment of mankind. So, konini og primero ng masa nog Subanon. O gustala nog Subanon. Number 2, Apo Pun Bonwa. Apo Pun Bonwa. The new generation of mankind. Number 3, the rise of Apo Tumagna or the rise of Subanon tribe. So, konini og tolipunan og miongon og Subanon. Tribunok Subanon. Number 4, Tolabi. This generation possess extra knowledge on foretelling the happenings that are yet to come. So, maana nun mga ka-everyone og mga Subanong kobonito moto na mog-predict. Okay, so, motalo nila na bila olo og mo happen boloma. So, sunod nog bulan. So, sunod nog ton. So, maana nun, mokoto na og mga mokogulang tako bonito. So, og ikalima, og bolian. The generation possess extra knowledge on faith and healing. Okay. So, kabonito gali, mga ka-everyone, og Subano nanan, motayla na mog mamulong. O, og kapangandol nilan. Bila mingandulan og ikakitu ko bawian ka konini og masa og bolian. Okay, number 6, og talus. Og talus konya panawag dun ni sog English og astronomers. Maana non ko bonito og mokagulang ta o kanunuan ta. Ongo na ko to nilan nog mag-obserba. Bugolo og motongon lan den sog kaliwagan nog bonwa. Maana na sa English, skilled in making observation of celestial phenomena. Bugolo ang magandun. Sog bonwaken, sog gondoken, sog bulangken, sog tonken. The coming of typhoon, motayla na yan dun magustal dun. O sunalila na nagog, sunod bonwa, sunod simana ang typhoon. Dadi pag prepara mo na panganon, pag prepara mo na tagon. O sunan nila na sop, nag-ongon og dupi, buog, onday dung dupi. Okay. So, the raining and dry seasons, kosuna nila na. Okay, kosuna nila sa position of bitun. The positions of the stars. Bila, kosuna nila nagog, konya po, ongon sa sinubanon. Bila do, og bulan, ni tibuk manyoy or dako tibuk, ongon doen wala ni dun dito, og bitun, so og bulan ken, ati ongon dong magduoy, ongon lumagoy. So, maanen ang mga paniniwala. Okay, so, o good and bad harvest kosuna na nok Subanon bila mo happen teen. Og ikapito, magulang goto. Kabanituan ongo na og mga mokagulang goto ta. Og panawag dun sa English is elder. Okay. Og mga elder ta kan ilanen og expert nung magimong nog botad nok Sinubanon. Og tribe ta. They are the expert on promulgation of tribal laws. Okay. So, mamanog botad, nagkodisaan, bilaon lumagoy, sumboy, manyo. So, sunod ng mga blago, ustalong kwen dyan yung bugolong mga kolomotado nok Subanon. Number 8, the generation of Timoy. Okay, kono na yun mong koni, ang migawit sog bonwatan mong koni, og mga Timoy. Okay, correct me if I'm wrong, correct me if I'm right. Okay, basta maanen. Kusunan nyo ta, nag-ongon, nag-mog self-proclaim, og Subanon, ongon dog dato dun. So, ay base sa kapigridan ko kibastahan ko libro, ita, day dung dato ta.
og pinakamotas nog leader tanumong ko ni og Timoy. Og Timoy ken the formulation of tribal leaderships, self-governance, self-determination followed up to the present generation of the Subanon people. So kayon da mga ka-everyone, og gustalan ko polihal sog masa gustalan og Subanon or sog English, the period of Subanon history. And for that mga ka-everyone, shout out ita na. Shout out ko dyan niyo si Daniel Misalat. Then sog Barangay Bulacan Siocon. Okay, thank you so much for your support. Si Ellen Liki, then sog Molobog, Patalon, Zamboanga City, then specifically sog Agrarian. Kung na Agrarian ha, Agrarian. Kung di saan mo dong Agrarian. Ano to? Agrarian. Hello. Next. Shout out ita dyan ni Relin Taghop. Then sog Tukatak, Siocon, Zamboanga del Norte. So kaya na mga ka-everyone, midok na gustalan ko polihal sog masag gustalan Subanon or the period of Subanon history. That's all. Thank you mga ka-everyone. At alam nyo ba, may mga papel-papel ako na dinadala para at least hindi ako magkamali sa mga sinasabi ko dito. Kaya once again, ito po si Roderick Omariano, your proud Subanon from Barangay Malayal na palaging nagsasabi, masaya, maganda ang ating buhay pag meron tayong hanap buhay. Kaya kayo matambay, hello, malawak ang karagatan. Magtrabaho na kayo para ang buhay ay ayahay. Thank you so much!